Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia berbudaya. Mulia berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Mat Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 29 Maret tahun 1999 Masehi, hari Jumat, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANMKS Met Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1999 Masehi ke saat ini tahun 2025, 974 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 29th of March of year 2999, free day for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture drop out time electronic teleconference, year 2999 AD to the present now year 2025, 974 years through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the peace of the global international world of deed, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, matrikuliah, Jumat 29 Maret tahun 1999 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, free day, 29th of March of year 2999 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827/30/MEM/2018 tentang pedoman kaidah pertambangan yang baik. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 18/27 K/30/MEM/2018 concerning guidelines for good mining practices. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, by the grace of God Almighty, Minister of Energy and Mineral Resources, lampiran 6, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827/30
MAM-2018 tanggal 7 Mei tahun 2018. Appendix 6 Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 18 and 27 K/30/MEM/2018 date 7th of May of year 2018. Pedoman pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang serta pasca operasi pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, guidelines for implementing reclamation, post-mining and post-operation in mineral and coal mining business activities. Ruang lingkup halaman 216, Scope page 216. Acuan halaman 216, References page 216. Pengertian halaman 218, Definition page 218, Kegiatan halaman 220, Activities page 220. Penyusunan rencana reklamasi, rencana pasca tambang, dan rencana pasca operasi halaman 220, Preparation of Reclamation Plans, Post-Mining Plans, and Post-Operational Plans page 220. Penilaian dan persetujuan halaman 231, Assessment and Approval page 231. Jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang halaman 238, Reclamation Guarantee and Post-Mining Guarantee page 238. Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang halaman 244, Implementation of Reclamation and Post-Mining page 244. Pelaporan dan pencairan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang halaman 247, Reporting and Disbursement of Reclamation Guarantees and Post-Mining Guarantees page 247. Penyerahan lahan reklamasi halaman 254, Surrender of Reclamation Land page 254. Penyerahan lahan pasca tambang dan pasca operasi halaman 255, Post-Mining and Post-Operation and Land Handover page 255. Matrik 3, Format penyusunan rencana pasca tambang halaman 272, Matrik 3, Format for preparing a post-mining plan page 272. Format keterangan Information Bab 6 Program Pasca Tambang Chapter 6 Post-Mining Program. Reklamasi pada sisa lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang, Reclamation of remaining ex-mining land and land outside ex-mining areas. Tapak bekas tambang Former mining site, uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan tapak bekas tambang yang akan ditutup, yang meliputi kegiatan, a detailed description of the planned location and area of the former mining site to be closed, including the following activities: pembongkaran fasilitas tambang, dismantling of mining facilities, reklamasi lahan bekas fasilitas tambang, reclamation of land used for mining facilities. Pembongkaran dan reklamasi jalan tambang, demolition and reclamation of mining roads. Reklamasi lahan bekas tambang permukaan, reclamation of former surface mining land. Reklamasi lahan bekas kolam pengendap dan reclamation of former sedimentation pond, land and pengamanan semua lahan bekas tambang dan dengan sistem tambang bawah tanah yang berpotensi bahaya terhadap manusia, shaft, rise, stop, adit, decline, pit, tunnel, final void, dan lain-lain.
securing all ex-mining land with underground mining systems that are potentially dangerous to humans, shaft rise, stove, added decline with tunnel final void, etc. Fasilitas pengolahan dan atau pemurnian, processing and or refining facilities, uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan pada fasilitas pengolahan dan atau pemurnian yang meliputi kegiatan, detailed description of the planned location and land area of the processing and or refining facility, which includes the following activities. Pembongkaran fasilitas pengolahan dan atau pemurnian, dismantling of processing and or refining facilities, reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan atau pemurnian, reclamation of land use for processing and or refining facilities, reklamasi lahan bekas kolam, tiling dan upaya stabilisasinya, reclamation of former tiling fund and land and stabilization efforts. Reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang dan reclamation of land use as a dumping ground for mining commodities and pemulihan remediasi tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak, serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Remediation of land contaminated with chemical, oil, hazardous and toxic material, and hazardous and toxic waste. Fasilitas penunjang, supporting facilities, uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan, serta kegiatan yang meliputi detailed description of the planned location and land area and activities including reklamasi lahan bekas landfill, reclamation of former landfill land, pembongkaran sisa-sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan, udara dan air dan fasilitas lainnya, demolition of remaining buildings, power transmission lines, pipes, ports, air and water and other facilities. Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan, udara dan air dan fasilitas lainnya, reclamation of land use for building, electricity transmission, pipes, port, air and water and other facilities, pembongkaran peralatan, mesin, tangki bahan bakar minyak dan pelumas, dismantling of equipment, machinery, fuel oil tanks and lubricants. Penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas serta bahan kimia, handling of residual fuel oil, lubricants and chemicals, reklamasi lahan bekas sarana transportasi, reclamation of land used for the transportation facilities, reklamasi lahan bekas bangunan dan fondasi beton, dan reclamation of former building, land and concrete foundation, and pemulihan remediasi tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak serta bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, remediation of land contaminated with chemical, oil, hazardous and toxic materials
and hazardous and toxic waste. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you, alhamdulillahirabbil alamin.